وہ صرف دعا کر دیں جشن کا دن اور بالکل 5 منٹ اگر دو خلاصہ پورے مولوی نے ان جی گل ہے جی قرآن سلوات پڑھو تو میں گل کر جامعہ دے وچ واقعی علماء ہونے چاہیے مگر ماحولیات دیکھ کے ذہن تے بوجھ نہ بنایا جائے اور طالب علم دے واسطے معصوم دا حکم ہے کہ جڑا احادیث معصومین علیہ السلام کا طالب علم ہے جبریل دے پرا جو سفر کرتا یعنی اتنی عزت اور احترام ہے مولا کہ انہوں نے توفیق دے وے مستقبل دے امامار نے ولادت ہو گئی مبارک بادی دے نال کچھ ولادت دے کچھ جشن دے تقاضے جنہاں نو اگر ترجمہ کیتا جائے تو ذمہ داری آ یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے ساڈے تو کہ امام زمانہ دے ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں شمار ہوئی ہے اسی امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ہیں اور انتظار کرنے والوں سب تو بڑی ذمہ داری میں نہیں پڑھتا جشن و وقت ہی نہیں بالکل دینا تو کوئی بنس تو نہیں خلاصہ پورے جشن کا وہ کیا ہے کہ اگر دل چاہتا ہے نا کہ امام زمانہ آکھے کہ میرا انتظار کرتے رہے پھر یاد رکھیں کبھی کسی بیٹی کا حق نہ کریں انتظار کرنے والا ہے نا امام زمانہ کا کل تیری بہن یا بیٹی تیرے خلاف عدالت سے جا کے کیس نہ کرے کہ ساڈے بابے کی وراثت نہیں جو دیتی انتظار اپنے رشتوں کا تقدس بحال کر اگر تو امام زمانہ کا انتظار کرنے والے شامل ہو کدی تیرے دروازے تو تیری بہن ناراض ہو کے نہ جاوے سمجھے اگر کوئی بھائی ہو تیرا بھائی کتے ناراض ہوئے تو خود ٹر جا اس کے دروازے پہ اس کو جا کے نہ کرتا ہوا غلطی بھی ہے مگر بھائی ناراض ہے اس کے دروازے پہ جا کے خود معافی مانگ یار تو ناراض ہے میرا دل نہیں لگتا اگر غلطی سمجھنا میں تیرے تو معذرت کرنا اس کو گلے نہ لگا پھر اس سوچ کے میں امام زمانہ نے انتظار کرنے والے ہیں شامل غلام صلوات آپ نے واجبات ترک نہ کر 24 گھنٹے دے اندر مالک نے تیرے کو منگیا کیے اتنیاں بڑیاں نعمتاں جنہوں نے یاد ہے نا وہ اجے بھی تیری فیکٹری کا گل ہے ایک سید زادے دی ایک انگل ٹوٹی تسنیم عباس نام ہے ساڈا عزیز ہے ساڈا بھائی ہے اسے پنڈ دے رہنا سنتھیٹک اولمپیا سنتھیٹک انہوں نے جناب علاج کراؤن کے واسطے ہاسپٹل جو داخل کروایا جس نے داخل کروایا تو انہوں نے کہا کہ اتنے ایس انگل کا پٹھا پائے گا میری زبان سمجھتے ہیں نا بھائی آج کا اپنے ماحول پڑھ لیں اے انگل کا پٹھا مصنوعی سمجھ آ رہی تھی وہ مصنوعی پینا ڈاکٹر صاحب نے آخیا جڑا جرمن کا وہ 2.25 لاکھ کا ہے سمجھے سر اچھا چاہو جشن کا خلاصہ ہے جڑا جرمن کا وہ 2.25 لاکھ کا جڑا آسٹریلیا کا وہ 1.25 لاکھ کا مگر شرط ہے اگر وہ پٹھا پیر بھی جائے انگل حرکت نہیں کرے گی یعنی انگل حرکت نہیں کرے گی وہ پٹھا اتنی ہے کہ سامنے ویکھن والے نظر آئے گا کہ انگل ہے مگر انگل کا حرکت کرنا بینڈ ہونا یہ نہیں ہوئے گا تھوڑا جا سوچتے صحیح جس مالک نے تم کتنے قیمتی عزا دیتے
ہے نہیں اکھ جس کا متبادل ہی کو نہیں ہے نہیں کان جس کا متبادل ہی کو نہیں تیرے پیر جس کا متبادل ہی کو نہیں یعنی ایک آزاد جڑا اس کی قیمت نہیں کون دے رہا خالق کائنات دے رہا مطالبہ کی کر رہا ساڈے کہ صرف 5 بار مینوں آن کے چک جا اور کچھ نہیں اور پھر 5 بار چکنا بھی کس طرح دے نال یہ نہیں کہ تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں صرف 25 منٹ پورے 24 گھنٹے میرے اگے آن کے چک وہ آدھا گھنٹہ بھی لگاتار نہیں کس طرح اس نو بھی تقسیم کیتا ہے مالک نے 5 منٹ صرف فجر دے وقت آ 7 منٹ زہرین دے وقت آ اینا کی مغرب بین دے وقت آ تو صرف اینا آخ دے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے اگے جھک گیا تو میرے اگے آن کے جھک جا میں پوری دنیا تیرے دروازے تیرا جھکا دیا میں خالق نہ آج عزت للہ عزت اللہ نے واسطے بالکل تمہید تمدیش لفظ مقدمہ سب کچھ ختم اگر انتظار کرنا چاہنا پھر کیا ہے کہ اپنے رشتوں کا تقدس بحال رکھ اگر انتظار کرنے والے کی شامل ہونا چاہنا ہے تو میں جمعے دے خطبے دے وچ بھی یہ جملے جڑے میں 2 4 دہرا کے دعا کے آواں کہ اکثر کسی بچے نوں یہ ماحول ہے نا اپنا ساڈا بچیاں دا کیونکہ مقامی پیش نماز تو سارے میرے تعلق دار رشتے دار یا ہم آہنگ نے یار نماز پڑھ جی میرے تو کپڑے خراب ہیں بھائی جی ساڈے تے کپڑے مینوں تے باپ ہون دی حیثیت نہ تو ایک ٹال دیتا کہ کپڑے خراب نے جس وقت مالک نے آکھیا تو کپڑے خراب کیوں پا کے ترے ہوں نہیں سی پتا کہ اللہ دی زمین دے اتے نجس پیر دھرے گا تیرے تے زمین لعنت کرے گی میری گل سمجھ رہے ہو پھر کیا ہے دوسرا اہم ترین اپنی اولاد یہ انتظار کرنے والے شامل ہونا چاہنا ہے تو پھر اپنے بچوں کو رزق حلال کھوا اگر انتظار کرنے والوں کی لسٹ کھلونا چاہنا ہے کہ میرا امام آکے کہ میرا انتظار کرنے والے پھر واجبات خداوندی دے نال نجاست و طہارت کا خیال رکھ 35 سال 40 سال بلکہ میں اتھوں بھی تجاوز کرا تو ساڑیاں داڑیاں سفید ہو گئی ہیں اس محولے گزر دیا 55 سال دے بندے انہوں نے اگر آکیے نا کہ استبراء کیے کسی نے کوئی پتہ نہیں میت اپنے باپ کی ہو گئے یعنی اس نے غسل میت دینا ہو گئے جنہ چکر مولوی نہیں ہوتا انہا چکر اسی غسل نہیں دے سکتے یعنی باپ میرا فوت ہویا غسل آن کے تیسرا بندہ دے میں اپنی اکی ویکھیا نامور خطیب میں نام نہیں لینا اس دا باپ فوت ہویا ایک کرونا دے دینا چاہتا کہ وہ باپ کی میت کو ہاتھ رہوں کو جھجکتا سی انتظار کرنے آیا کہ نہیں زبانی دعوے نے اسی امام زمانہ دے منتظر ہیں اگر امام زمانہ علیہ السلام دے انتظار کرنے والے شامل ہونا چاہنا ہے کم از کم اتنا خیال رکھ میرا ہر حرکت ہر جبکن والی آنکھ کھڑی ہے میں جبکنا ہے کہ میرا امام زمانہ میرے دن راضی یا راضی ہے یہ ہوئی قانون اور کلی ہے اگر اس قانون اور کلیے دے اتے قائم رہا گے یقیناً میرا امام ساڑھے تے خوش ہوئے گا دوسری حدیث ہے تیرا مولا امام زمانہ فرمانے کہ جس وقت ساڑھا شیعہ کوئی گناہ کرتا ہے نا میں انج رونا جو میرا دادا سجاد ہویا جناب سجاد تو مصائب نہیں پڑھ رہا جناب سجاد تو مطلق حکم کیا تاریخہ کیا دستیاں کہ 40 سال خون روئے تیرے ایک چھوٹے دے گناہ اور لاپرواہی دی وجہ تو اگر تیرا مولا خون دے انسو ہوندہ پھر گریبان چمو پا کے
मैनू ये सोचना पड़ेगा कि मैं की कर रहा। बस पैगाम सी जड़ा पहुंच गया। मालिक तुहाडा ये जश्न कबूल फरमावे। मालिक इस जश्न के सदके के अंदर इस खानदान को लुत्फो करम अता फरमा। इस जश्न के सदके के अंदर मालिक इस आबादी ते रहम फरमा। हालांकि आबादी रहम के काबिल नहीं है, पत्थरों के काबिल है। हकीकत है। कदी दुआ करते सन कि या अल्लाह इत्ते रहम कर। जेड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सदके नहीं साडे कुछ नहीं लगदे, बाकी जाकियां FIR हालात ये कुछ भी नहीं। मैं कई बार एक गल की, एक निज़ाम इंसान है, एक मुआमलात इंसान ने जेड़े वो हैंडल कर रहे हैं। एक निज़ाम ऊपर कायनात दा है। इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसने इमाम हुसैन की मुखालफत की थी। और इंशाअल्लाह ताला जिथे यजीद और मुआविया जैसियां हुकूमतां खत्म हो गई और इस पिंड की तारीख है, हकीकत है, जिन्ना भी जेड़े साडे बुजुर्ग भाई अनायत वर्गे जानते ना, असीं जिन्हां तो बाद पैदा होए, इन्हां दे हत्थां जवान होए, जेड़े लोग वो माहौल नूं वेखिया होया, इब्तदाई दिखी जिन्नू जिन्नियां भी दिखी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल आजादारी दी मुखालफत की थी। आज जाओ पागला वक्त बाजारां फिर रहे को पुरसाने हाल को नहीं, वो निज़ामे कुदरत है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन सानू फतह हासिल होएगी। और आले मोहम्मद दे दुश्मन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे दुश्मन हमेशा ही जलील होए ने और होंगे। इस जश्न का सदका मेरा मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने इसको नाबूद फरमा। मौला जिस जिस जगह पे भी मोमिनीन मजलूमियत का शिकार ने, पारा चनार तो लैके गजा और फलस्तीन तक मेरा मालिक उन्होंने मदद फरमा। मेरा मालिक उन्होंने दुश्मन इस्लाम ताकत उन्हें इसको नाबूद फरमा। मेरा मालिक उन्होंने अज़ाब अलीम च मुब्तला फरमा। मौला सानू इस जश्न का सदका रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हराम रिज़्क़ तो बचन की तौफीक अता फरमा। मेरा मालिक साड़ियां दियां और बहना दे इज्जतां और नामूस की हिफाजत फरमा। मेरा मालिक इस जश्न का सदका सानू अपनी मार्फत अता फरमा, सानू मार्फत हकीकी अता फरमा। मेरा मालिक इस जश्न का सदका सानू वो जिंदगी अता कर जिस दे नाल तू खुश है, वो जिंदगी अता कर जिस दे नाल जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुश हों। मेरा मालिक असी वो जिंदगी चाहते हैं। और अहम तीन दुआ है, मेरा मालिक सानू नेक सीरत औलाद अता फरमा, मोमन मवाली और आजादार औलाद अता फरमा। अगर किसी गोच कोई दुश्मन आले मोहम्मद पैदा हो चुका, मेरा मालिक दुआ करने सानू जरूरत नहीं, उसको जल्द उठा, उसके मुतबादल साहिब ईमान औलाद अता फरमा। मेरा मालिक इस जश्न का सदका इस खानदान के अंदर वुसअत रिज़्क़ अता फरमा, मोमिनीन और मोमिनात दे रिज़्क़ विच वुसअत अता फरमा। किसी भी कोई मोमिन मुसीबत और परेशानी च मुब्तला है तो वो परेशानियां नू दूर फरमा। आखिर दे इस जश्न का सदका मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी दुआ मांगने हैं। मालिक जिवें तू इंतजार कर रहे हैं, असीं जानते हैं तेरा वादा है, तू भी इस इंतजार से कि माहौल ऐसा पैदा होवे कि मैं अपने आप की हुज्जत हूँ इज़्ने ज़हूर दें। असी भी इंतजार है कि साड़ा बारवां किस टाइम ज़हूर करे। और मुसाइब का गुरेज नहीं, जुमले तो बहुत सारे। मेरा मालिक मौला इमाम ज़माना दे ज़हूर ताजील अता फरमा, मौला इमाम ज़माना दे ज़हूर ताजील अता फरमा। मौला मज़लूमा दी दाद रजी के वास्ते ज़हूर दी इजाजत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अला आदाइहिम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दे ताकत हासता और दुश्मन ते लाना। यार
علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء للعالمین السلام علیکم یا عبد الصالح یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا مولانا والانصار کما مستشہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس ویو المدفون بعرض توس السلام علیکم وعلا اختک المقدمت المعصومہ مدفونہ فی الارض کم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کامل کفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ